Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, espero que estén muy bien. Gente, había empezado a grabar, pero mira, menos mal me di cuenta justo a tiempo. Llegué aquí a hacer la misión de Sebastián. Nos dijo para venir a I'd be buscar interested to know what else the student discovered. Have a look. una reliquia aquí en las Unfortunately, there's no catacumbas. name on it, but I suspect if it was Pero bueno, me important echó enough to vaina. No slither estaba into grabando el snatching audio the del juego. spellbook, it's worthy of further study. Sí, vamos. A mí lo que I'm me ready to interesa es que me explore the enseñes, Vatican. Crucio, loco, más nada. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Ni Good. siquiera he hablado con Ominous Ominous. would be livid if he knew what we were about to do. Informe de alumno. La tarea de las catacumbas superó con creces las expectativas. Aprender sobre nuestros ancestros fue revelador. Sin embargo, me topé con algo que no puedo ignorar. En una zona deteriorada, detrás de la gran sala, en medio del sarcófago, dado vuelta, encontré una reliquia con forma extraña. Sentí su poder de inmediato y me encantaría, dice, me encantaría profundizar el estudio de la reliquia, si tan solo estuviese permitido tomar objetos. Como a nosotros nos sabe a culo, lo vamos a ir a I'll agarrar. be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Entra pues. Pa' adentro. Bueno, mira, menos mal me di cuenta justo a tiempo, ¿no? Hubiese grabado toda esta vaina y sin audio I'm y sure that cagadota. foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Ay, ay. Ay, joderlas. ¿Por qué? ¿Eh? Sí, mira, es insta-kill. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't Necesito insects. Don't esto start. y necesito el accio, ¿verdad? Primero, quema esto. Y segundo, jala esto. Opening all of these is tempting. Es que los vamos a abrir todos. We're here for a reason. I'd say opening the door is justified. Accio! The room is taller than it looks. Confringo! Y mira, ey, ya va. Accio! Wingardium Leviosa! ¿Qué hay aquí? Con razón está esto, mira, es porque se puede subir. Joder, me caí. Se puede subir aquí. ¿Qué habrá? Finding a chest in an inconspicuous Una loft. estatua de Testral. Bueno. Esto va a estar lleno de arañas. Qué asco. ¿Por qué no me contó? Pero es que, o sea, o es que no le di tiempo de que saliera el... Spider. I shall sleep better tonight. Confringo! Creo que es eso, no le dimos tiempo de que nos avisara del duelo. Accio! Bombarda! Accio! ¿Ni más Revelio! nada acá? No te creo. ¿Y aquí qué hay? ¡Ay, más arañas! I nearly slipped there. Justo, mira, a ver. Sí, sí funciona. Justo me quito el... Cuidado. Y se está quemando, pobrecilla. Justo me quito el Glacius porque, bueno, porque voy a llevar el Glacius si tengo aquí It el... feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then we're abandoned. Revelio! Y... No pasa nada, es el miedo. Estás como el profesor Fig. El caguetas de Fig.
Tiene más miedo que nosotros mismos, el profesor. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Eh, Even an altar, a pile of bones. y aquello se abre. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Cofre. Did you hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Eh, ¿Qué quieres que haga con esos huesos? Ya porque los puedo mover. Me los traigo para acá y los colocamos aquí sobre el sarcófago. There's something here by the altar. Mencioné la reliquia en mi informe sin pensarlo 2 veces y me recordaron que debía dejarla en su lugar. Pero la investigación es más importante que seguir las reglas. Percibo algo al respecto de esta reliquia. Me dijeron que las varitas de roble inglés eligen a quienes tienen una intuición poderosa, y yo lo creo. Por lo tanto, cuando nadie miraba, actué, conjuré 2 barreras para aislar la reliquia. Que los ancestros me perdonen, pero usé sus propios huesos como llave. Quiero devolverla, aunque primero debo prepararme para mi próxima tarea, aprender la maldición Imperius. Se dice que el hechizo es útil contra tus enemigos. ¿Ves? ¿Ves por qué vale la pena hacer estas misiones? Por aquí vamos a ir a aprender Imperius. A ver. What did you find? Accio. Hay un puto subnormal. ¡Ay, araña! Bombarda. Confringo. Revelio. Rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Mira. Mira, Sebastián, ya yo descubrí cómo es esto. Part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic. No sé si and tú ya lo conjuring adivinaste. barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. Ya esa, yo me la We sé. need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Sí, tú sigues creyendo que se le course. cayeron. I'll start to search for those barricades. Brilliant. A ver, There's more to this than even I imagined. Revelio. ¿cómo abrimos aquello Bones arriba? stacked oddly on either side of this arch. Sí, sí, yo sé cómo es, Sebastián. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Pero aquí hay cositas. Aquí hay cositas por recoger. We've made it this far, but clearly we have more to do. ¿Y esto es qué? ¿Para salir? No. Confringo. La vas a hacer bajar, ¿verdad? Lumos. Joder, bro. Lumos. Solo no voy a poder. A menos que... Espera. Joder, me lo puse 2 veces. Incendio. Y la otra está aquí. Igual. Bueno. Accio. Huesos. Wingardium Leviosa. ¿Cómo anda? Estos van aquí.
Acción. ¿Y qué más hay aquí? Aquí hay otra cosa que se abre. Ya va. Por aquí no es, no. Por aquí no puede ser. Yo que ando inventando. Pero... qué pesadilla. Estar cambiando hechizos, Bombarda. A ver, sube. Mira, esto es... Acción. Wingardium Leviosa. Este... le falta, ¿no? A este. I need to find a safe way across. Y... Acción. Revelio. Acción. el otro. Wingardium Leviosa. ¿Y qué hay aquí? Espero que haya algo bueno. ¿Y llegas? Acción. Wingardium Leviosa. Bueno, me caí. Anda, ponlo ahí. Acción. Entonces, Wingardium Leviosa. tú vas acá. A ver, Rickety bone bridge complete. ¿qué hay aquí? Revelio. Aquí lo que hay es un montón de loot, una cantidad de loot que se ve ahí al fondo. Mira dónde salimos. Acción. Bueno, tampoco es que, oh, sí, había mucho. Me siento estafado. No importa, porque de todos modos todo esto lo vamos a vender en Hogsmeade. A ver, Sebastián. Loco, o sea, esto es así, mira. Lo traes para acá. Pones uno aquí. Y agarras el otro. Wingardium Leviosa. Y lo pones acá. Y ya estuvo, ya debería abrirse esto. ¿No? Revelio. Joder, que faltan más huesos. Aquí debe haber más, ¿no? Acción. Wingardium Leviosa. ¿Y el fastidioso que hizo esto qué? ¿Estás aburrido? Lumos. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. ¿Qué? The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. Sí, que sí, yo sé qué hace. If you'd like to learn Imperio, I Sí, can sí, sí, teach por you. supuesto. Por curiosidad, ¿cómo la aprendiste? Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Por supuesto que sí quisiera aprenderla. It's probably wise to know the spell. I couldn't Yeah. agree more. Yeah. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for Mira, el centuries. Sebastián tiene toda la pinta de que va a terminar en Azkaban, el pobre. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Cuando llega el poli y te dice, es el 4. Es que estás todo borracho. Something troubling ahead. Be on your guard.
¿Qué? Ah, ya va. Yo tengo aquí mi paleta de hechizos imperdonables. ¿Qué nos vamos a quitar? Pues mira, yo digo que ya el disfindo valió. Cuidado. Coño, esto no, esto. Obviamente se queda quieta ahí hasta que... No sé, ¿cuánto será la duración de...? Ajá, pero ya va. ¿Dónde voy? Another barricade. Considering how well you did on the last one. Espera. Espera, que hay How más gracious cosas. of you. I try. No, pero ahí no podemos pasar. Revelio. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Ah. Se complica la... Pero ya que estamos, vamos a darle una probadita a las... Mira, la araña gigante. ¡Ay! Cuidado. ¿Cómo sé yo si todavía nos está ayudando o no? Bueno, supongo que está quieta, ¿no? Ah, eres inmune a eso. Mira, se le ponen los ojos blancos, es por eso. ¿Ya? That has to mean something. Como es un enemigo más grande, no la puedo transformar en... Mira, pobrecilla, está ahí sufriendo. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Pasó. Que explota. Accio. Bombarda. Confringo. Yo que quemes la telaraña. Ajá, pero... ¿A dónde estoy yendo yo? Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. ¿Y te acuerdas? Porque... Revelio. Ah, no, pero aquí no hay nada. Yo pensé que estaban acá. Espérate, no es que no sepa cómo se hace aquello, es que ni siquiera lo he intentado, Sebastián, por favor. This catacomb has suffered decay, just as the student summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. O sea, ni siquiera lo he intentado. O sea, espérate un poquito. Ajá, pero ya no podemos ir. Lo único que nos queda es esto. Y... Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. que deberíamos hablar esto en el orden de los... Bueno, necesito... ¿Qué es eso? Perhaps Esta. we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Y esta. ¿Verdad? Y se debería abrir esta. That worked. Wingardium Leviosa. ¿Qué más hay? Aquí hay un cofre. Que es esta. Y esta. ¿Qué más hay? Revelio. No. Mira, pero por aquí se puede ir. Probamos a saber qué es eso. Antes de... Esta. Y... Esta. A ver qué hay aquí. No. No, aquí estaban los... Ok. Entonces, la que nos falta es... Esta. Y... Esta de acá.
Se abre esto Wingardium Leviosa. y ya no. Lo que pasa es que ajá, no, nos vamos a dejar los cofres Head por... and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Derrota a las arañas. ¡Ay, ay, ay! Protego. Stupefy. Imperium. Crucial. That spoke of my attention. Stupefy. Joder, ¿qué fue eso? Pobres arañillas. ¡Ay! Mira, muere ya, ya. Anda a pegarle a los otros. Anda. Está bugueada, tengo que esperar a que se le quite el... Ya. Ok. Sí, mira, sale un... For a moment there, I thought that'd never end. Hay que combinarlos, pero que tengan un CD bastante alto las maldiciones. Confringo. En vez de con Frengo, mira, me pongo el... ¿Cómo se llama? El incendio, ¿no? Con Bea mejor en realidad. Dead end. Lovely. Revelio. All that for nothing. Que Hold ya on. vaina, Don't give up espérate. yet. Tú andas conmigo, espérate. Accio. La reliquia posee un gran potencial. Sus posibles beneficios podrían aprovecharse, no solo entre los magos, sino en el mundo entero. No obstante, el costo de revelar su propósito, el sacrificio oscuro, es muy alto. Hasta que sepamos más, dejen esta reliquia donde está. Si tú me dices dónde está eso, Sebastian. es esto. The relic. Look. ¿Por qué gritas? Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Por supuesto que no la vamos a llevar, o sea, venimos aquí, For Anne's sake, a pasear I'm taking it. de paseíto en las catacumbas. Por supuesto que no las llevamos, pero I bobo. must keep this relic secret. Vámonos, Especially pues. from my uncle. Mira, ay, pero mira que llegó aquí. Is that ominous? Mira que te lanzo un imperio para que dejes las ladillas. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please. Ya, take ya, a voy step a back. iluminar un poco el But ambiente. Ominous knows. No puedo. Step back from a fight. Can't believe this. Lumos. Ey, te lanzo un imperio. A ver, Omnius. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to.
I need your help. Mira, es que Sebastián va a seguir jodiendo con la vaina. Y a mí me interesa que Sebastián siga jodiendo con la vaina, porque él es el que me va a enseñar los hechizos. Y aparte ya Sebastián probó todo. Este es el único camino, hombre. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? Now that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Mira, Ómenes. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. Deja de joder. O sea, después de que yo aprenda mi último hechizo, Sebastian, we're ready. puedes seguir jodiendo. I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Lumos. Lumos! Es lo que te digo, o sea. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Por aquí no. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Joder, me vine por donde no era. Estamos dando la vuelta completa, ¿verdad? A ver, ¿será que la guía de capó me puede ayudar? Entré por allá. Mira bien, Sebastián. ¿Qué pasó? No era por ahí. Coño, es por aquí. Vámonos, pues. Por aquí no. No, por aquí tampoco es. Joder. Por aquí. Vamos. Ya lo que venía a buscar, ya lo conseguí. A mí no me interesa ninguna reliquia, ni un coño. Yo lo que quería era aprender Imperio. Y se acabó. Ya lo aprendí. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Tenemos que ir caminando. Vente. Qué fastidio el Omnis ese. O sea, deja la vaina. Coño. Eso es problema mío. ¿A quién mato, no? Con las maldiciones y en quién las uso. Eso no es problema tuyo. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Tranquilo. Oh no, this isn't good. ¿Qué pasó What is aquí? it? Smoke, over there, by the hamlet. No, sí, desde que salimos de la cueva lo estoy viendo. Velkov's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Es estallar un centinela mientras carga su magia. Nada, pues. A ver. ¿Qué se hizo?
Joder, qué cantidad de enemigos hay aquí ya va. I'm handling it. Cuidado, 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 cuidado. Uy, casi me da eso también. Ah, ese es amiguete. There's nowhere to go. We have to fight. Keep out of sword's reach. Este es el tío, ¿no? Plum bumble beneath my feet. Uncle, to the right. Ah, got him. They're closing in. Se murió. Enfrente. No, te volviste loco. Niña, deja el drama, por Dios. Boy, Te acaban de salvar la vida. what have you done? Saved my Exacto. Unforgivable curse. Ah, From vaina, that damn pues. book, no doubt. Your father would be ashamed. Ah, You've vaina. gone too far, Sebastian. Stay away from her. Pobre Sebastián. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious Bueno, curse podías saved no Anne's boletearte life. tanto, ¿no? That Le goblin was lanzabas going un to aquio, kill un her. levioso. You did what you had to do. If I Para have to mí keep es lo proving that to my correcto. uncle, I will. He cannot ¿Qué vas a hacer? ¿Que banish me from my own dejarlo que home, mate a la from hermana? my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Bueno. Estaba claro que todo se iba a ir a la mierda en un momentico, ¿no? Reparo. Toma, te arregló el carrito. Ah, mira, vamos a vender la cantidad de cosas que hemos conseguido aquí que no sirven para nada. Ah, no podemos porque... ¿Qué? Porque el de la tienda no está, pues. Y aquí hay unos cofres. Revelio. Esta queda afuera, no puede ser. Pero sí, tenemos muchas cosas por vender, ¿no? Sí. Grabuzón azul turquesa, ok. What was he thinking? Calma, señor, Pardon calma. me, Mr. Sallow. Que se What salvó Sebastian did was la inexcusable. niña. You cannot possibly be about to defend him. Salvó a su hermana, lo Sebastian siento and I mucho. have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Si le lanzamos Why, un imperio al... Sebastian? A ver. Mira. Normal. I have some promising No me ve. news about the location of our Hebridean dragon friend. Subnormal de mierda. You know what? Meet me in the town circle in Hogsmeade. Seems a pleasant enough little place. Ok.
Bueno, ya hicimos esta, tenemos Imperio, ¿qué hacemos? Hacemos la misión de Poppy, ¿no? A ver. Y tenemos esta en Hogsmeade. Pero vamos a ir a hablar con Sebastián. A ver, ¿qué tenemos nuevo de equipo? A ver si nos cambiamos algo. Nada. Nada. Tendríamos que ver qué es eso. En la sala de menesteres. Igual esta. Pero de momento nada nos mejora. Tal vez alguna de estas. No, tampoco. Nada. En colecciones. Tenemos. O es en desafíos. En desafíos, gente. Tenemos este. Mira, ya nos dieron esta. Para ver. Ahorita la probamos. Pero... No, en combate no es. ¿Dónde es lo de... Lo de las escobas? Yo sé que me dieron... Aquí está, mira. Recompensa de apariencia de escoba. Escoba fuego forestal. Simplemente una apariencia, no... A ver. Pero esto está muy... Pues, me quedo con esta. Y vamos a ver cómo se ve la capa esta. No está mala, ¿no? Pero me quedo con... ¿Dónde está? ¿La robaron? No, esto no es. Es esta. Me quedo con esta. Y de la varita nos dieron otra cosa más. Esto. Por llevarlo, por poner algo nuevo. Vámonos de una vez al colegio. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí al ladito. Al ladito de Sebastián, a ver qué es lo que quiere. Capaz nos enseña el último hechizo, ¿no? What are you up to now? Señora, deje de preguntarme siempre lo mismo. Nunca estoy planeando nada bueno. A ver, pero... No, ¿qué pasó, Sebastián? Did you speak with my uncle? Ahí, más o I menos. wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. Tranquilo, He loco. also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and when I was at second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne.
I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I Ok. shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Ok. Nos vamos, ¿no? Sí, ya lo que queda es esperar que él nos vuelva a avisar para hacer otra misión. A ver. Tenemos la misión de Poppy. De entregar esto, ¿no? Pero nos vamos volando, ¿no? Por cierto, tenemos talentos nuevos porque tenemos el Imperio. Deberíamos revisarlos. Ahorita los vemos. Los talentos de las artes oscuras. Sometimes it seems all roads. Sí, que todos los caminos llevan a Hogsmeade. Ya lo sabemos. Y artes oscuras. Tiene el mismo efecto que una maldición en los enemigos. Los enemigos malditos reciben más daño. Aquí está el de Imperio. Un enemigo bajo tu control con Imperio maldice a otros objetivos con cada ataque exitoso. Dame para acá. Matar a un enemigo con Avada Kedavra mata a todos los enemigos malditos. Esta está buena. De momento no voy a gastar más. Me quedan 2 talentos. No voy a gastar más. Colecciones no había nada. Ok. Vamos con la misión de... Calla, señora, calla. It's not like her to forget. Estoy ocupado. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. A What ver, kind of research por is she simple doing? curiosidad. It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. ¿Cómo se sigue el vuelo de How do una you track a dragona? dragon long after she's gone? Explícame, Tree Poppy. canopies, burn marks, things like that. Está bien, pues. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Mira, me da miedo. ¿Cómo se lo irá a Here we tomar? are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? ¿No serás tú una contrabandista de animales, Poppy? That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Oh, Well then. ¿por qué no nos vamos a quedar con algo que vamos a hacer con un dragón loco? Wonderful. If she sees us O flying sea, about, she might deja de take it as a preguntar sign of estupideces. aggression Vamos, or vamos. food. We should stay on foot. Oh, and one more thing.
Let's not agitate her. Okay. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Ay, ay, que está por ahí. There she is. ¿Dónde? Above us. She Ay, did mira, make mira, it mira. home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Ya que aquí hay materiales de pociones. Lutea. Ay, ay, dragona, no. Por favor, no me chamusques. Cuidado. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Que aquí hay un enemigo, lo veo en el For minimapa. what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Ah, son lobitos. ¡Ja! Pobrecito. To capture. At least 10 usually. ¿Qué hay aquí? Ya va. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Deja el miedo, chico. Le vas a tener miedo a un dragón también. Y I darle see con the los bridge dedos. wasn't Repair. spared her wrath. Fantastic. Ah, Poppy, de casualidad, tú ya debes saber reparo. Ok, mamá dragona. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Ajá. No, eso me calma Watch your muchísimo. step. Eso me tranquiliza. Pity. She must have been starved to pick up the grapple. Just Ah, raring mira. for a fight. Que lo que tiene es hambre y está buscando el huevo. Está. O sea. ¿Te vas a poner a creer que es malo o qué? Well, there's no turning back now. ¡Ay, coño! Bueno. Uy, casi. Espérate. Mira que lanzó un imperio a la dragona. Watch out. It's her. ¡Ay, coño, no! So make sure we know it. ¿Disparó 3 veces o son ideas mías? We've just got to make it to the nest. Well, she isn't making it easy. Sí. Cuidado, quédate ahí. Sal. Not a warm welcome. Rebellion. It's a little too warm if you ask me. Ya que hay un cofrecito aquí, Poppy, espérate. Ahora sí. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Get to that opening below her. Ajá. If we can get to that, we can get to the nest. Espera. ¡Ay, coño! Agáchate. Ahora me da curiosidad de saber cuánto me quita una bola de fuego de esa. Sí, lootea ahí abajo de la dragona. Quickly! Brilliant. ¡Corre! There's the nest. We're almost there.
Que se va. Why is every bridge here broken? Repairer. A ver, hija mía, ¿no crees que sea porque hay una dragona molesta lanzando bolas de fuego por todos lados? Por eso no queda Now, if we ningún just puente return bueno. her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. ¿Qué irá a pasar? Ey, que nada más te lo estoy devolviendo. No quiero problemas. Ay, que nos come. Un besito. Tócala, estira la mano. Poppy, deja el miedo, estira la mano. Vamos, estira la mano, Poppy. Sin miedo, carajo. Ahí va, ¿verdad? Pobrecilla. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The Te estás important enterando. thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Should we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at ¿Qué hay Haunted aquí? Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless Unless what? they Por haven't la abuela. let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Deberíamos ir a... ¿Dónde estará la abuela de Poppy? A todo esto. A ver si la ayudamos. Ok. ¿Cuánto llevamos? Unos 50 y tantos minutos. No, vamos a ver qué más hay por hacer. A ver, que no puedo. Es que no consigo la misión esta de acá. La que está pendiente. Vete tú a saber dónde está. ¿Qué es esto? Unos puffkins. Y mira, toda esta parte del juego, o sea, no hemos venido para acá porque en realidad el juego no nos ha traído hasta acá, por así decirlo. No nos ha ni siquiera la primera misión para decir, pues, no, bueno, vamos porque... E ir desbloqueando un poco, nada. A ver. ¿Y en Hogwarts? ¿Qué misión secundaria hay aquí? Dime, por favor. ¿Aquí? Bueno. A la sombra de la mina. Ay, mira, otra. Esta es Sebastián. Con esta comenzamos el capítulo que viene, gente. Reúnete con Sebastián en el mirador. Con esta comenzamos el capítulo que viene porque me interesa todas las misiones de Sebastián para conseguir conseguir el... Ya lo único que nos queda es la Avada Kedavra por conseguir. El one shot, pues. No, lo que voy a hacer es que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Ya sabes, si no estás suscrito y llegaste hasta acá, ¿qué esperas? No te cuesta nada.
Y a mí me ayuda un montón. Muchísimas gracias para los que sí están suscritos. Ya saben, dejen su me gusta. También ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo capítulo, que está muy bien. Chau.